Hello, Dani. Hello. Hello, this is Johonny González from Conexion Rock Radio from Honduras, Central America. Good morning here in Honduras, good evening here in Germany. Sure, it's a great honor to have you in this interview. Thank you. Damas y caballeros, pues ya tenemos aquí a Dani completamente en vivo, así que pues por ahí vamos a empezar a hacer nuestra entrevista en vivo. Dani, thank you for your time in this special interview for all the fans of Cradle of Filth in Latin America and rest on the world. Nice to have you in this interview. Welcome again. Are you ready for the questions? This program will be in English and in Spanish. Okay, yep, of course. Ok, damas y caballeros, listos y preparados entonces para hacer nuestra entrevista con Dani aquí en Conexión Rock Radio. Dani, start the interview. Let me congratulate you and the rest of the band for the release of the new album, Cryptoriana, the Seductiveness of Decay, that will be released via Nuclear Blast Records in the next month, in September. What expectation had the band in this new chapter in the history? Well, I think it's a step forward from Hammer of the Witches. We recorded with the same lineup, a great bunch of musicians. There's a very old school vibe, I suppose, about a lot of the record, and I would put that partly down to the fact that there's a lot of new wave of British heavy metal kind of atmospheres. What I mean by that is that there's actually twin guitars and a lot of intricate melodies, a lot of emphasis on big gothic soundscapes. It's a very intricate album. We used the same studio and the same producer, and we were very comfortable with that. Ok, please make the quick translation. Nos comenta Dani, le hemos consultado rápidamente cómo se siente él con este nuevo disco. Dice de que viene siendo como esta continuación muy interesante que ha hecho años atrás con su anterior entrega, como lo fue Hammer of the Witches, y que pues por ahí este es el segundo trabajo discográfico con la formación actual que él está llevando actualmente. Hay muchas cosas muy interesantes dentro del sonido de Cradle of Filth. Dice que pues por ahí es un sonido completamente renovado, con muchas guitarras, y que precisamente ha tenido la misma fórmula de trabajo con el productor, y que promete un disco que va a ser muy pero muy interesante en varios aspectos. Es lo que nos está comentando aquí Dani en esta interesante conversación aquí en Conexión Rock Radio. Dani, the next question. We know you had a great fascination with conceptual works. This new album is not the exception. Cryptoriana is a conceptual album, or we had different stories in each tracks? Well, the Cryptoriana, the Seductiveness of Decay, it's hinged on Victorian Gothic horror, and everything. All the songs are separate stories that orbit around this main theme. So it is conceptual, but it's not as conceptual as something like Cruelty and the Beast or Godspeed on the Devil's Thunder. But it's drenched in the Victorian era, and the reason I chose this is because their infatuation with death, hence the seductiveness of decay, about man's attraction to almost self-annihilation. People want to know what's in the great beyond, and the Victorians kind of treated this like a science. They were very much into spiritualism and mysticism, mesmerism, seances, the occult in general. I won't carry on my answer too much, otherwise you'll never be able to translate it all. It's a very interesting answer. Nos comenta rápidamente, le hemos consultado si este trabajo es conceptual. Dice de que en alguna manera es relacionado en cierta forma con el gótico victoriano, que es donde se está tomando prácticamente la portada de este nuevo trabajo que se llama Cryptoriana, The Seductiveness of Decay, y que precisamente, pues como él lo ha dicho, no hay historias por separado. Eso sí, lleva un hilo conductor en el cual pues habla de varios relatos de la época victoriana. Quizás precisamente dice de que hay
muchas relaciones con algunos trabajos de la banda, como por ejemplo Cradle of Filth o por ejemplo Godspeed of the Devil's Thunder, para darles una idea. Y que pues por ahí dice de que va a ser muy interesante cuando ya la gente comience a escuchar el disco y que comience a apreciar esta nueva interesante etapa que Cradle of Filth va a ofrecer en esta etapa, bueno, en esta nueva faceta dentro de su discografía para todos los fans en Latinoamérica. We have some greeting for you, Dani. Estefanía Aguilar from Tegucigalpa, Honduras sends greeting for you. Congratulations for this new album. Juan Gaspar from Lima, Peru sends greeting for you and says, I am happy to hear you in this special interview for Latin America. Cheers, Dani. Congratulations. Oh, that's very nice of them. Muchas gracias, amigos, por estar ahí ya enviando sus saludos a nuestro invitado especial, como lo es Dani Filth de Cradle of Filth, aquí en Conexión Rock Radio. Dani, the band in recent years has renewed their lineup. In the case of Martus and Daniel, when joined in 2012, then Alshok, Rick, and of course License Schoolcraft, we joined the band in 2014. How you can evaluate the performance of these new musicians in the second album for the debut from Hammer of the Witches? Well, it's a very strong lineup. The musicians are fantastic. We all get on very well together. Like I mentioned earlier on, we used the same studio, the same producer. We even used the same artist as last time, although he did direct the video for Heartbreak and the Seance as well. We kind of work under the maxim, if it's not broken, don't try and fix it. And I think you can move forward from Hammer of the Witches because of that. Something else we also did that made us work very well together was the fact that we actually went to Marthas and Ashok's hometown of Brno last summer, and we had a kind of one of those bond building weeks where we sort of did a lot of sightseeing and stuff, so it felt like a little holiday, but at the same time we collated all the ideas that we had for this record, and I think that was very prolific and a very strong idea to have done to make the new album what it is, and I think people will really like the new album because it's just moved forward from Hammer of the Witches, and I know that was quite a fan favorite, and I think people will really like this record because of it. Escuchen lo que dice. Le hemos preguntado cómo se siente él con esta nueva formación, que pues para muchos es la nueva que se ha hecho pues con Cradle of Filth en los últimos años. Déjenme comentarles rápidamente quiénes son la formación actual de Cradle of Filth en la actualidad. Además de nuestro invitado, que es además de Dani, que es nuestro invitado especial, pues también está Martus en la batería, Daniel Filth en el bajo, Ashok en las guitarras, Rick Shaw en las guitarras y por supuesto la carismática Lindsay Schoolcraft en los teclados y vocales. Él nos responde de que él se siente muy bien con esta nueva formación. Esta formación actual de Cradle of Filth es la más fuerte y la más estable que él ha estado buscando en los últimos años. Se ha estado haciendo varias fórmulas interesantes, se ha estado trabajando con el mismo productor, y que esto pues ha generado un balance muy interesante en la música de Cradle of Filth en los últimos años, y que pues precisamente con si Hammer of the Witches fue un trabajo que ha sido muy bien aclamado, este trabajo viene a superar con todas las expectativas para sus fans, y que ellos se sienten muy pero muy orgullosos del trabajo que han hecho hasta el día de hoy, y que esta evolución musical ha sido muy pero muy favorable. Ok, bueno, pues saludos aquí, ya les vamos a estar atendiendo con los saludos, amigos. Muchas gracias por estar aquí en sintonía en Conexión Rock Radio. Dani, many fans consider that Cradle of Filth is living as second youth, in the case 50 Shades of Filth more darker. With this new lineup, what difference have Cryptoriana with the previous albums? The difference? Yep. Well, the songs are slightly longer. We haven't incorporated an intro or an outro orchestral piece. The orchestral pieces are encased in the main tracks. I think it's a lot more has a lot darker sort of gothic vibe about some of the tracks. It's definitely got one of the heaviest songs we've ever written on, entitled Death and the Maiden.
It's very hard for me to explain. People will have to hear it. We emphasis on using a choir, especially a lead soprano, which gives it a very ghostly atmosphere. We've also, on the special edition, recorded a cover of Annihilator's "Alice in Hell." Annihilator. And I played the track to Jeff Waters as well, and he's given it the thumbs up, so that's all good. Carry on. Thank you for the answer for Julie. Escucha, Julie, lo que le has preguntado. Dice que qué diferencias hay entre este trabajo y este nuevo trabajo y los anteriores. Dice de que en el momento cuando escuches las canciones vas a escuchar un intro y de repente vas a escuchar temas que precisamente son un poco más largos, que varían entre los 5 y los 8 minutos aproximadamente, casi los 9, y que por esa razón pues vas a agarrarle gusto a cada uno de los tracks. En la edición normal dice que vienen con 8 tracks. Pues el primero se llama Exquisite Torment Await, que es el intro, y que por supuesto la salida se llama Death and the Maiden, que es el track que es el que cierra el disco. En edición especial dice hay 2 temas que se incluyeron: The Night at the Cradle Manor, que es un bonus track, y por supuesto el cover de los señores de Annihilator, Alison Hell. Así que pues por ahí te vas a dar gusto, dice, escuchando cada una de las canciones que en este nuevo álbum se van a estar presentando. Ok, bueno, pues aquí tenemos más preguntas y más saludos. Omar Matute from San Salvador, El Salvador, Dani sends greeting for you. He had a question for you, of course. At your personal discretion, how has been for you to see the evolution of Cradle of Filth over the years? Well, obviously, being a member of the band, it's quite hard to see from the inside out. All I know is that we've worked very hard as a band. We're now entering our 20th year. In fact, next year we're going to be re-releasing Cruelty and the Beast, and it's going to be remastered, and hopefully with new artwork as well. So very much looking forward to that. So, you're saying about the evolution, I think at the forefront of the evolution is the new album, which is hopefully phenomenal and that people will like. But also, looking back on the past, we've kind of linked that with the release of the original Dusk and Her Embrace, which happened last year, and then, like I say, next year a remastered version of Cruelty and the Beast. So I think that between those 2 albums and Hammer of the Witches and Cryptoriana, we've kind of built a bridge between the cradle of old and the cradle of new, and hopefully brought it around full circle. Oh, thank you for this special answer. Escucha, Omar, le has preguntado sobre la evolución del sonido. Dice que ha sido una evolución muy interesante durante los más de 20 años que la banda tiene en su existencia. Pues por ejemplo, han habido momentos muy interesantes que pues la banda ha disfrutado en su historia, como por ejemplo de Cruelty of the Beast, que es uno de sus clásicos, y que pues por ahí hay muchas cosas que se están preparando para el futuro de la banda. Dice de que pues por ejemplo ha disfrutado con cada una de las formaciones de trabajar y continuar en un esfuerzo colectivo de hacer grandes trabajos, y que precisamente pues con Cryptoriana no es la excepción, y que hay mucho de qué ofrecer en el futuro para los fans. Así que hay Cradle of Filth para rato, señores. Así que eso es lo que nos está respondiendo Dani Filth a estas alturas aquí en Conexión Rock Radio. Muchas gracias por su sintonía. Tenemos muchos saludos y preguntas para nuestro invitado, así que por ahí vamos a estarlas atendiendo rápidamente. Dani, the next question. The band has been censored, especially by their erotic cover albums. How has it been for you to deal these problems, my friend? Well, it goes without saying that something like the Jesus shirt, for example, will come under some kind of scrutiny and backlash, because obviously it's quite a brutal statement of intent. And even last year it was being shown in a museum of I'm not sure what museum, why, but in New Zealand, and it was I think the display in which it was housed was
attacked and spray painted by some woman. Yeah, we've had quite a bit of censorship, but at the same time, I think it's a little part and parcel of what we are as a band. A lot of things we do are, artwork's very beautiful and sensuous and, full of this dark gothic beauty. And then on the other side of things, it's like getting out of bed the wrong side of the proverbial grave and doing something that not everybody will agree with, so somebody will have a problem with it. But I think we've been okay. I mean, we're one of the few bands really where we can play most of the time around the world and not get anybody really sort of like fundamentalist groups boycotting our shows or anything. Like even when we went to Russia recently, we were on tour at the same time with Cannibal Corpse, and I think they had half their shows cancelled because of this God's Will movement, whereas we had like 2 shows, and I don't think it had anything to do with that at all. It was just the promoter had booked us into the wrong places. So I think we do all right with censorship, but obviously, like I say, the Jesus shirt and some other pieces over the years, well, they've even had to censor the new album cover just because you see a nipple. But you go to an art gallery, you'll see a nipple. It's not really the end of the world. Escuchen lo que dice acerca de la censura. Dice de que esto ha sido un asunto que ha tenido que lidiar durante años. Siempre va a haber gente que va a estar ahí elevando el grito al cielo por este tipo de portadas. Dice de que en su momento pues llegó a cierta forma a solicitar como una especie de escrutinio, o como decir: ok, ¿qué les parece si algunas de nuestras portadas aparezcan como una especie de museo para que la gente los termine de apreciar de una buena vez y que no los tilden así de estos prejuicios que la banda ha estado cargando durante muchos años? Dice de que pues para ahí esto es un asunto de que ya él ya está acostumbrado a lidiar, y que pues precisamente es el arte que es el que se deja expresar a través de la música. Y en el caso de todas las portadas de Cradle of Filth, pues cada una tiene su arte, cada una tiene su magia en particular. Y en el caso del nuevo disco, pues aparece una chica pues que aparece enseñando un pecho, y que pues para ellos no lo miran pues tan así como tan pervertido, y que precisamente ellos hablan de una obra conceptual, una obra completamente victoriana, del cual pues habla de las perversiones que se vivieron en la época victoriana, y que pues para ellos no lo miran pues nada complejamente pues problemático. Así que es lo que nos está comentando aquí Dani Filth de Cradle of Filth en Conexión Rock Radio. Ok, bueno, pues vamos con las preguntas, no hay ningún problema, señores. Rápidamente voy a estar pues comentando aquí con todos ustedes. Sandy Hernández from Buenos Aires, Argentina. Dani sends greeting for you. She's happy to hear you in this special interview. She had a question. We want to know about the current news for another of your projects called Devilment. The band has released their second album called The Mephisto Waltzes. The question is, what is the difference between Dani from Devilment and Dani from Cradle of Filth? Well, there isn't, because I'm the same person. Well, the difference between the bands is quite obvious for everybody to hear. Devilment are very local to me. All the people in the band live within about 10 to 15 miles of where I live in England, whereas Cradle of Filth are literally scattered across the known universe. Czech Republic, Scotland, England, Canada. Mm-hmm. I think Devilment's more stripped back. I would say has a little bit more of the kind of vibe that you'd probably get from Danzig or Rammstein. It's a bit more rockier, but it's still very heavy, and people can check out, incidentally, the new single for that, the video on YouTube, which is for the track Judas Stein, which is the first song off the Mephisto Waltzes. I really would like to bring Devilment as well as Cradle of Filth to Central America, South America. So promoters, get in touch. Ok, gracias. Thank you very much for the answer here in Argentina. Ya escuchaste por ahí, Sandy. Le has preguntado cuál es la diferencia entre Dani
en su proyecto Devilment, y por supuesto Dani con Cradle of Filth. Dice él que no hay ninguna diferencia, ellos son ambos personajes vienen siendo la misma persona. Es obvio, dice, que para todo el mundo pues pueda relacionar una cosa con la otra, aunque precisamente la única diferencia es que Devilment, los integrantes de Devilment viven en ciudades separadas en Londres, que por ejemplo están a unas 10-15 millas donde él está viviendo actualmente, que es en Inglaterra. Y precisamente Cradle of Filth, la única diferencia es que algunos de sus integrantes, además de vivir en Reino Unido, viven en otros países, viven ya en distancias más largas. Si no, pues el caso más reciente, o el caso más directo, si lo podemos poner así, es del Lindsay, que vive actualmente en Canadá, y que pues precisamente dice de que son universos muy diferentes, pero que ofrecen un matiz casi prácticamente similar a lo de Cradle of Filth, quizás con cosas más modernas, con cosas más pesadas, pero que mantienen esa estética muy relacionada, y que pues por ahí dice de que sí, están muy deseosos de que puedan venir aquí a tocar a Latinoamérica en los próximos años. Así que es lo que nos está comentando aquí nuestro invitado de lujo, como lo es Dani Filth de Cradle of Filth en Conexión Rock Radio. Así que es un gusto que nos estén escuchando. Dani, from all the discography of Cradle of Filth has in their history, for you, it's a hard question. What is the best album and the most underrated for Cradle of Filth? That's a difficult question as well, because obviously I'm going to go and say the new album's the best album, because otherwise I wouldn't be selling it very well, would I? Mm-hmm. It's the one I listen to the most, obviously, because we've only just recorded it. But it's very hard. It's like choosing between your children, isn't it? So which one's your favourite child? Obviously, I love Cruelty and the Beast because I like the whole subject matter about Elizabeth Bathory, and it's got just a special place in my heart. And I love Midian, and I love Damnation in the Day, and I love Nymphetamine. I think and Godspeed and Devil's Thunder. I think the most underrated album though is Pornography, because it just got, even though it's one of our most famous albums, but like as in, you know, it sold a lot. There's a lot of people that berate it and say, oh, it's a bit of a sellout record, but I think you listen to it, it's got a lot of really good tracks in it, like Under Huntress Moon, Lovesick for Mina, Libertina Grimm. So yeah, I can't really choose about my favourite album as such. But yeah, the most underrated album, I'd say Pornography. Ok, thank you very much. Escuchen lo que dicen acerca de cuál es su mejor trabajo o cuál es el más infravalorado. Dice que es muy difícil hacer una elección viendo que la banda ha tenido momentos muy importantes en su discografía. Dice de que para él el nuevo trabajo viene siendo como el favorito, porque siempre el nuevo trabajo de la banda es el que se mantiene pues como con una alta expectativa. Dice de que no hay ningún trabajo que se le pueda menospreciar. Hay momentos muy importantes como Cruelty of the Beast. Él ha mencionado trabajos muy importantes que han tenido en su historia como Midian, Nymphetamine por ejemplo, y que pues por ahí ellos han hecho lo mejor para sus fans durante los últimos años, y que pues para muchos esto viene siendo pues parte de una historia que ellos a través de los años han estado forjando en su historia, y que pues es muy interesante pues compartir algunos detalles importantes de su historia en Conexión Rock Radio. Oh, bueno, gracias. My friend Christian Alvarado from Tegucigalpa, Honduras sends greeting for you. Says, Danny, for me it's a great honor hearing this special interview. My first album was Dusk and Her Embrace. For me, is a great classical album for the band. He had a question, of course. Cruelty of the Beast for the next year tours 20 years. Do you have plans for make a special celebration with the current lineup, or do you prefer make new stuff for the fans? Says, thank you very much. Long life to Cradle of Filth. Well, the thing is, every year is a special year from now on. But as I mentioned earlier, we're planning to re-release Cruelty and the Beast and have it remixed, and myself and the producer Scott Atkins have already undertaken a test mix, because obviously we want it to sound bigger and better, but at the same time we want it to retain its dark atmosphere. And you can polish
a record so much that atmosphere is destroyed. So that's one thing we're trying to avoid. So yeah, that's going to come out next year for the 20th anniversary, and yeah, we'll probably be playing extra tracks, not a whole album, but you know, more songs from Cruelty and the Beast will rear their ugly heads live. But yeah, it'll be a remix of Cruelty and the Beast, and I think we're going to remix Hallowed Be Thy Name as a bonus track for it as well, and maybe even, like I said, have some of the artists that we worked with in the past do their interpretation of the artwork, or at least that's what I would like to happen. Thank you very much for the answer from my friend Christian. Christian, buen momento y buena pregunta la que le hiciste a Dani. Dice de que pues por momentos puede hacer de que se dé una celebración especial para el álbum, pero dice de que hay ideas que están pues preparando un remaster de lo que es este trabajo discográfico que es Cradle of the Beast. Nos comenta de que pues en estos momentos están preparando algunas ideas para darle un mejor brillo de los momentos que tuvo ese disco en el pasado, que se busca agregar algunos temas extras. Por ahí estamos escuchando por ejemplo, que es Hallowed Be Thy Name, y que pues por ahí va a incluir algunos temas extras, como lo ha dicho. Va a ser algo muy especial para celebrar y que valdrá la pena pues de que los fans tengan un mejor producto, que en su momento pues fue parte de la historia de Cradle of Filth, y que dice que es necesario rescatar y revalorar todo esto desde su punto de personal a nivel musical. Ok, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que en estos momentos nos está escuchando. We have many greetings for you, Dani, especially from Mexico City. Azaria Lirian from Mexico City says, cheers, Dani. For me, it's a great happiness here to you in this special interview. The question is, do you have any plans for come to Latin America in 2018? Hopefully. I mean, I can't be absolutely definite about that, but it is the plan. As I don't know if I mentioned it before, but we're doing the most prolific kind of world tour. So if the world tour doesn't include Central America, then I don't know what the problem would be. But yeah, 8 weeks in Europe to begin with, and then hopefully Latin America, then North America. We go to Japan, Australia, Indonesia, the Philippines. So yeah, that is the plan, but I cannot 100% guarantee it right at this moment because I don't know 100% for sure. Ok, escucha lo que dicen. Hay planes, dice de que esa es la idea, pues que quieren venirse aquí para el próximo año. Quiere expandir la gira mundial, que quieren tocar en lugares donde no se han tocado y que quieren hacer una experiencia especial por primera vez, en especial Centroamérica. Dice de que precisamente quiere hacer una gira que incluya a otros países como Japón, Australia, Indonesia y Filipinas, y que espera pues divertirse con todos los fans alrededor del mundo, con todo lo que se va a preparar con este nuevo trabajo discográfico. Dani, what message do you want to send to all the fans who listen to this special interview with you? Well, thank you ever so much for your continued support. I really hope people love Cryptoriana, the Seductiveness of Decay, and have seen the new video for Heartbreak and Seance. And I hope they check out my other band, also Devilment, and their new video for Judas Stein. And yeah, just once again, thanks. Mucho gracias. Oh, thank you very much. Muchas gracias for you in this special interview. Dice que está muy agradecido con las muestras y con las preguntas que le ha hecho Dani Filth, que le han hecho a Dani, y que precisamente que tengan el nuevo disco, que miren el video en su canal de YouTube, y que precisamente es muy pero muy especial saber de que hay gente que esté apoyando en estas latitudes a una gran banda como Cradle of Filth. Vamos a ver. Ok, two final questions before the end this special interview, Dani. The special question, in one word or one phrase, how you could define Cradle of Filth in the worldwide metal scene? One word or one phrase. That's very hard to define. I've had this question earlier on with some journalists about how would you define the band, and I was hopefully undefinable, because that would imply that people know the band for what it stands for, rather than what they think
the music pertains to, because some people say symphonic black metal, some people say gothic metal, some say, you know, all they are just, you know, descriptions so that you can put our CDs in the right places in shops, basically. Nobody goes, oh, you know that band Iron Maiden? Oh, you know, the new wave of British heavy metal band Iron Maiden? Or do you know that American speed metal band Metallica? No, they're just known as, you know, as Metallica and Iron Maiden, and it'd be nice for people just to go, yeah, I know Cradle of Filth. They're a little bit undefinable. Yeah, that's my answer. It was slightly longer than I think you were actually hoping there, though. Ok, dice que no se puede definir, pero que es una banda que ofrece todo. Ahí ustedes han escuchado que ellos pues desean hacer historia como lo han hecho Iron Maiden y Metallica, que es una banda de black metal sinfónico que busca pues dejar huella en todo el panorama mundial, pero que ellos no tienen una definición fija. Thank you very much. Thank you for this special interview. The best luck for you and the rest of the band. Long life to Cradle of Filth, my friend. Thank you.